सो गाइस, इस वाले वीडियो पे हम लोग निकले थे उड़ीसा का दोनों फेमस लोकेशन, एक डैम और एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए। तो आज है इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग भी इस वीडियो में मज़े करो हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्त लोगों के साथ। तो गाइस चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं।